बिकॉज सर माननीय मंत्र्यान जे उत्तर दिल्लें आहा ते सगळें बरोबर आसा, सगळ्यांक तें दिसता की कायद्याच्या आदाराचेर उलयला, पण आयज तशें जायना स्पीकर सर. एखादो डेप्युटी कलेक्टर किंवा एखादो मामलेदार त्या वेळार ताका हेल्प करपाक फुडें सरना, अशे केसीस आसा. म्हणून म्हणटा स्पीकर सर, हांव अर्ज करता गव्हर्मेंटा कडेन एकंदरीत ह्या कायद्यात सुदार जावपाक जाय, म्हणजे मास पीपल वील बी बेनिफिटेड इन दीस एक्ट. मान्य सर, मुणकारियल एक्टाच्या नुसार मुणकारियल डिक्लेरेशन फायनल जावच्या पयलीं सुद्दां तेका उदका खातीर, लायटी खातीर हे तेका डायरेक्टली म्हणजे तेजें एन्सिस्टर घर आसा पयलीं पासून वेगळी एनओसी घेवपाक वचपाची गरज ना. खरें म्हणजे तेजी एक्चुली तेका आसलेल्या तेज्या हाऊस नंबराचेरूच सरकार तेका लायट आनी उदक दिता पयलीं पासूनच. मुणकारियल घर जर तेजें पयलीं पासून आसा जाल्यार तेका कोण आडयता? आडोवपाकूच शकना. मुणकारियल डिक्लेरेशन जावप ही मागीरची गजाल आसा. तेका तेज्या पंचायतीचो नंबर आनी हेजेरूच लायट आनी उदक आमी कंटिन्युअसली दिता तेका. आनी वयल्यान तेजे हाऊस थंयसर एन्सिस्टर हाऊस तेजे दाखयल्ले आसा. मुणकारियल डिक्लेरेशन जावपाक जाय म्हणून रावपाची गरज ना हाच्या खातीर. मुणकारियल डिक्लेरेशन तेका तेजे हाऊस परत रिनोवेट करपाक जाय, बांदपाक जाय जाल्यार मागीरचो विशय आसा. आमच्या ऑनरेबल MLA प्रेमीन शेटान जो आयज क्वेश्चन हाडला, म्हाका दिसता लास्ट टायम हांवेनूय हो मांडलेलो आनी म्हाका एश्युरन्सूय दिल्ले ऑनरेबल आमच्या मिनिस्टरान की जर मुणकाराचें घर आसा जाल्यार तेच्या सायडीक तेणी टॉयलेट बांदपाक रायट आहा म्हणून. तर स्पीकर सर, हांव एक मुद्दामून सांगूंक सोदतां, जेन्ना हे एश्युरन्स तुमचे कडल्यान घेतले आनी तुमकां खबर आसतलें, न्यूजार पयलें आसतलें, तुमी एक चली बाबडे एकटेच रावता तेका आमी फुड्यान रावन टॉयलेट बांदून दिलें. सोमते तुमच्या एश्युरन्सार बांदले उपरांत ते हॅपी, सगळे खूश जाले, गांवांतले खूश जाले. पूण मागीर भाटकारान BDOन कंप्लेंट केल्या, BDOन हे काडला, नोटीस काडली हेका सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी, इन्स्पेक्शन कर, ते इल्लिगल आहा, रिपोर्ट सबमीट कर म्हणून. सो आतां म्हाका सांग, हांवें तुमचेच कडल्यान एश्युरन्स घेवन केले जाल्यार हे थंयसर अशें कळटा सर, विदीन द 3 मीटर जर आसत, ओके, त्यांनी टॉयलेट बांधला असत जाल्यार तेका कोणूच कांयच करू शकना. BDOन नोटीस काडली, नोटीस काडला तेका विदीन द 3 मीटर आसा म्हणून तूं रिप्लाय दी, तेजो टॉयलेट कोण म्हणूंक शकना. विदीन 3 मीटर्स, 3 मिटराच्या घराच्या बाउंड्रीच्या भायर जर तो बांदता आसत, 3 मिटराच्या घराच्या भितर जर आसत टॉयलेट तो बांदता आसत, ताजो तो रायट आसा. कारण मुणकाराचो रायट, तेका लायट आसतली, उदीक आसतली, टॉयलेट आसतलें. तो आनी तें बी तेजे जशें सांगलां तशें इट इज अ ओरिजिनल मुणकाराचें घर. ओरिजिनल. स्पीकर सर, एकूच ते करता आसतना जेन्ना मुणकारांची घरां आसता, ओल्ड आसता, तेन्ना तेजे 2 चले आहा. म्हाका फेस जाला हे जाले उपरांत, आनी तेणी 2 घरां थंय बांदल्यात, सायडीक 2 घरां बांदल्यात. आतां प्रॉब्लेम कितें जाता थंयसर, तो एकाच मुणकारांची 2 घरां बांदल्या म्हणून सांगता, तो दुसरो इशू. तेणी केस घालचेली, ती केस आमचो मामलेदार पळयतलो कितली लिगल आहा ते.